Dami ni dibata na sumurong siyang salkut na roha. Ima mangaram moti ati-ati lohot pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Kurian ni Tuhan Yesus Kristus andorang so hujahahon kakani di bata tutong-atong-ata parjulo mapinatladahon diri niba tiao pandita Daniel Harahap sonari kami markubas di Badan Penelitian Pengembangan Huria Kristen Batak Protestan Pinata Marta Bursregar tinggal kami di Serpong, Tangerang Selatan, Horas Mahita. Hata ni dibata tu kita salukut na di bagasan Minggu Misericordias Domini namar lapatan go asini roha ni Jakuba tanoon. Imana nienet siyang Evangelium Mateus bin Lucia. Evangelium Mateus bin Lucia ayat 35 saha roh di 30. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 38 somomong mahatana tapayung ibut ma di bagasan rohata. Jadi say mardalani do Jesus mangaliati akakuta rodia kasosor mangajari dia kaparguruan nasida manurasi hon barita nauli taringot tu harajaoni di pamalum do nasa sakit dohot ihas nasida. Jadi mamereng na toropi asima rohana ay maghiu jala markina mago do nasida di ida songon biru-biru naso marparmahan los nin nama mandok sisianna bidang do nian sisabion ale okit do anggo akapangula ope ele hamu manapu nasi sabioni ang giat di paborhat akapangula tu si sabion nai imasahapna. Kurian ni Tuhan Yesus Kristus andorang sosahat nakin kami kugarijata di Situon bayang aku macam ngirima macam lumuman non situasi di sini lagi atau kan siapa ditata tu iba melukudang polisi bang no saat matu gereja tak nampai halat na burju iba melukudang polisi kontu belia riba alai pun sangat iba tu son ekal ni panditak tado menjakon iba senyum saat iba tu bilik parko basa asomana somalilo akapar halal tak surido marcas komplit jala marete korama endena justru nasona ba dumah Tuhan berbeda dengan bayang aku andorang sosah semangat sulit los ido jamita tu kita sadario amang ina dan itulah sesungguhnya khotbah untuk kita semua juga adik-adik pemuda dan remaja hari ini. Bumi masih penuh dengan kasih karunia Tuhan. Go asini rohani jabuba dope tanoo sahat tu sadario sahat tu tikio. Alani soman ende pasien mulan soman ende di korama nakin terus mah kita memuji di batang terus mah kita marwas di roha. Adong tolu impola jamita si pasahat untuk kita siang turku natajahan kita. Naparjul sahat tu sadario sahat tu tikio sahat tu ingananon sama ngulu dope tu harta jalago asi rohana sahat tu sadarion say mardalani dope Jesus wakabuta dohot sosok sahat tu setuon lao mangajari kita lao pamaluton namar sakit lao manurasiwan manang pasahaton hatana taringot tu harajaoni lao mangalehon gugunek baru tu akan luja tu akan biahaton tu akan madape tajakon ma
Kristus ini. Khotbah kita hari ini mengatakan sampai sekarang Tuhan masih berjalan keliling dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, sampai ke tempat ini juga menyampaikan kabar baik, menyembuhkan yang sakit, memberikan kekuatan yang baru kepada yang lemah, menghibur yang berduka, menyampaikan kabar bahwa Allah lah Raja, sambutlah Dia. 2 minggu na salpu tapesta ko to. Jala sudiro ko idion, sudiro hakabipi. Gabi si tindak na. Tongdo barita hakeheon, di barita di situ. Nunga hehe tuhata. Akalapatan na. Mula 2 minggu na salpu bijami pakon tu kita nunga hehe Jesusi. Saitan dewa nunga talu hamateam nunga hehe Jesusi akalapatan na. Sahat tumain mangulu jalan mangula dope Kristus Tuhatai. Sahat tumain mangulu jalan mangula dope Tuhata Jesusi. Alani taaloman biar rohata. Alani unang biahat kita. Jala do disiani so tumadong sa kita na matili. Alani sa halina so tumadong nang gosara siyang ruas ni Hakabipi di Setu, di Philadelphia, di Pondok Timur, doho di ngana nasi so tumadong na matili. Ulo do alani na masa akan napait na taalani. Ulo do takilala tudoson biru-biru nama para kita. Songon akilalaan ni bangsong ni debata ujui. Mana manghut tong hata bata. Ulo do pakilalata songon na anak imanu kita na siyo-siyo. Aladang adong indung na mangulosi di bata. Seperti anak ayam yang menjerit karena tidak ada induknya yang melindungi dia dengan sayapnya. Mana tong memakai hata bata, lu udah pakai lalata, nang termasuk kamu di situon. Unjung, mana tincil tak kilala, songtan diam di kapuluh kita. Urian itu kata aman, dokot inang haka anggi, dokot pinaribot, tai mokma. Barita naman do, nunga hehe Kristus ini. Sahat tunuang mangulu do Kristus Tuhatai jala mangula. Jala jamita sadari mando sai totong do pe Kristus si mardalani tua kasosor tua kahuta. Sahat tu seduor pamalupok kita mambain las rohata mandongani kita dihapunjungan di rohata mangalehon gugunek baru tu kita asa totong kita marlas di rohata. Jala ala nungamidu lamidu gereja tanah marsud menghadapi parkilo ikon tasuan tu bagasan rohata anggo alota anggo musutta nda ada dongata na marugamu asik sakita dah anggo musutta nda ada panggonggomi balik sa ikon hormatat tado poktong panggonggomi akapartogi di kita aliahan o anok tamusut tabo borat ima justru roha pandilia jaladong tolu kata bata na mirip-mirip usi mularong sunduk nama tua di son boy manon pasukun ahabidan at dilian pandus dosa bisa denai pandulusa kita mah atik mau ngarong was ni setuon nong mandulus madustus mana mo borak mo siya gati. Urian itu kata mbarani do mando siang langkatan ngabadiyaw dosa no borak nuay ima patilia. Dosa yang besar adalah keputus asa. Buasa tado ino dosa dong tumukdo pandilia. Ala hala naman dili sa sitongna dang yokuhon ibana di bata. Yang dihaporsiai ibana di bata margugo mangurubi ibana ma moloporsea pe ibana adong di bata
ale sasikongna dao di bagasan rohana mana rohatta dan yakin beibana margugu debata paluagon ibana. Kurian itu kata alani taswaton matu bagasan rohatta jami tasadari lau mangondohon jami tanata deji diari pesta hakekeo ni Kristusi nunga hehe Kristusi lapatanna sakun wae mardalan dope ibana saya dilihat ibana dope akahuta akasosok termasuk kita di Setuo termasuk di Cikara termasuk di kedua-dua na asing lau mangapuli kita lau pamalupok kita mandongani kita mangelong gugo naik baru kita asal lastok ko rohata di foto Tuhan dan dapat dua ko pria di Tuhan di Jokon Tuhan do kita asa doho kita margu sama di mana jala doho kita manupake Tuhan tadi ulon pria di Tuhan daga holan asam manjalo hamalumon manjalo pangurupion manjalo hagugu kita siap di bata ale doho do di bata di Jokon Kristus kita asa doho kita manupa di ulon jala idora sadana ikon takondolkon lumobi ditiki maruk kita di Jokon Kristusi ruas ni Setu di Jokon Kristusi ruas ni Philadelphia ruas ni Ciketing ruas ni Kuliah akabe pina maruk kilna asi asa doho manupaki ulon ni Kristusi ndada hola tenggelam di paruk kilo binung di rohana alani adong ma opa naik kota Pauli adong do opa naik kota Pauli na parjolo na ikon tapauli na parjolo sahali ima parpotiota parohauta dada bagas joro na umuli na permanen na bagak situtu dada ina parjolo sahali kota Pauli ale parpotiota no ala boha ala hata ni debata mando bisiro sa sitongna bagas jorona anggo bagas joro ni debatana di bagasan rohata dangarong nanggo sada manang isebe na margugo mangalohai mangarupak koni alami sotung alani parukilon ni Kuria mana sotung alani parukilon siap hari dakolan pada ngota na susah ada doho dopak kondiota gani sumur suatu ala lalak kita di parukilo di lumen di rohata gabi lupa kita dakolan dari jakta nong aloha ape parkondiota pe lam gali do lam sumur ala nikon sapakat do sudi hakabipi di sandok portibion nang kita di son anggo parkondiota ini anggo parohaw tai ikon tutlong na itabangon dalam membangun patot dion dan perlu YMB itu sih na perlu kayak itu sih anggo membangun patot dion dapat dua kok akan na ikon tapauli-uli para gulwa siapa apa yang kedua yang harus kita bangun kehidupan kita sehari-hari nah karijo lamringgas makarijo lamringgas maulaw akan ang sikola ikon lamringgas lampistar mamar sikola so tung alani na masaon sikolat tapi gabi susah karijot tapi susah nangulut ta siapa hari rumah tangga tapi susah angani apola buara melobupa buar son dikipacupak kami parjolo sahali kung namason panditata ang dikudo na sida kudo so lupa ko manguli alam ni mason dan anak-anak jangan karena peristiwa ini kalian jadi lupa belajar nah anggo masalah ulu tidur karena itu semua program kehidupan harus jalan. Nah membangun jauh terus membangun jauh, nah sekolah terus marsikolah saling dengganna. Allah mololang denggan pangul wata
lam dinggan parang muluat ta lama saha lama kita nang ditonga-tongani luato. Napatulungan akaron ikon ta pauliuli. Ikon ta pauliuli do pasorak ta do humaliak kita. Manang songonon anggoon na pola meila kita marhakabat di teso. Iko marguru do kita muse inang do amang masaor do humaliak kita. Dakudo salah kamu, dakudo nasalah do kata di kurian manusia nasi. Alai sudi kita, dak kamu do sudi kita. Iko marguru do kita muse marsawa. Ikon marguru do kita muse biar marpakuling na dingka. Iko marguru do kita muse biar do mangulu di tongah-tongah masyarakat. Jalan moladong naman do batak na kasar dan asli tayo. Moladong do pe ako uputta na mangulu na torasta tasukuma. Ang batak na julo na lambok no. Nalambok do akan na torasta marpakuling. Nalambok do akan na torasta marsaw. Jadi moladong na kasar batak nuayan penimpangan duit jalan boy do penimpangan. Dalam warung nak terus menerus kasar nak penunga dipicang ang winong putus asa. Kalau yakin ang luas di situ akan arong nasong. Akan namurut akan nadinggang maroka, akan nadinggang marsahor do kita di tong atau di masyarakat. On bui mara tapat akas sauti unak polan di tiki ulong nadat kita macsay toman, macsay forman. Angko halapa tak di luar nadat soni matoman nama katai. Ada mau duduk selesai upacara dan kidang. Nah, ikon di luar mana di bagasan luar nadat, di luar mana di bagasan gereja mana di dia kita, ikon malolo kita marsal, ikon dengkan kita, parpakuli, dok masika. Na parpudi, akadon ikon pauliulot na, ima bagas joro di bata. Porsea makamu amang ina ditatap di batado sudi na masa na kita dijalo di batado ilu-ilu muna dipiga ikinasal peli jadi pilihan na kutsus tuculona dijalo di batado ilu-ilu tahi jadi pilihan na kutsus pimana alani terus makita martangia di bagasan kaserekon ni roha di sada tiki ikon sonak kita marminggu ikon sonak kita beribadah di inanano jalan toktong tatanyakon asago pasu-pasu nang aka hombar balo nang aka dogata na magkumaliak kita napatulong di johon di batado tu kita asa masih tumpahan masih rupa kita morota para teteon ayak nakin di dotu kata mace gudang sisa biong lapatanna mace gudang ulaon ale kurang anggun gudang masalah ale gudang kurang dong alani masih tumpahan manita alani masih urupan makita dan untuk itu kami harus berterima kasih kepada anak-anak remaja dan pemuda dari Cikarang bahwa kalian datang menunjukkan bahwa setu tidak sendirian. Kita satu dalam doa, kita satu dalam kasih, kita satu saling menguatkan. Terima kasih juga kepada teman-teman dari Perkantas. Alai, Moladong, Gerijata, AKBP, mana nasu AKBP na asing pong na marukil. Sotung lupa pa setu, lau manopok na sida. Anggon catatan kecil mo. Dan saya daw makan asotama ani mo larong dong na maruk kiladuan kongdo kita ikot taingot kongdo ikot popota jalada polembangan resmi dapot dosian maka pandita kami petuson dang nadiundang pandita orang na upangido to pandita orang aw masahali martiki tuhuria setu alabuan adong do kita kata batak na mando na jino ni ando dalam bahasa Indonesia yang diundang oleh air mata dan ratapan. Ketika air mata dan ratapan setu tumpah, maka semua AKBP mendengarnya.
Dan ketika juga nanti saudara kita mengalami kesusahan, maka tidak perlu laporan resmi, tidak perlu undangan resmi. Andung-andung nasida nungasai i gabi jojo tu kita asa masih toguan, masih urupak kita, masih tanyangan kita di bagasan pak kirimo tu di bata. Ali Tuhan di bata Upuji hami kuar muna badiai alat ko asimiro kado panoon nang sahak tu pikio nang tulumator hami akadokan nami namar kuria namaringanam di sekmo sahat tu pikio say mardalani boho Tuhan mangaliati akakuta rohok sosok termasuk kami na di sekmo lo pamalupok kami lo pasahaton hatang na badiai tu garuk kami lo mga lewat gugunek baru tu kami asa semangat kami Tuhan lumobi uju pagdate pakilalan nami alani raga masalah nang alani paruh kilo di kuria walang sana doho pangido kami Tuhan tuho unang talikok kami hauma kami hauma pandita nami pandita orang siman junta nang sudi parhala dodok ruas ni seduor dongani Tuhan nasida lehon pakiri montong di bagasan nasida nang ruas ni kuliang pe Tuhan pasu-pasu masudi di bagasan paranguluan asalam madu Tuhan ngulu di ruas ni kuliang asalam budaka kadauli na buhi patupon nami lumobi Tuhan akan nami asalam maju nasida Tuhan di bagasan parsikolan nang parkaricuan kurang lo pesi pangidon nami Tuhan ale saluhut nakapangiduan nakapakirimo nangakaparukiro di bagasan rohanami nangakatangiang nasoboy mukak siyan pamangan nami usombahok kami may Tuhan jalo may Tuhan horan mga sahon goa ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.